पढ़ाई में तो वो बहुत एवरेज था, ऐसे नहीं था, लेकिन पास हो जाता था और उनकी स्पीड बहुत थी, पर उनका मेजोरिटी फोकस या पैशन फॉर क्रिकेट था। ভারতীয় ক্রিকেটের সুপারস্টার ক্রাইসিসম্যান এই প্রজন্মের সেরা ফাস্ট বোলারের নাম জসপ্রীত বুমরা। আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি বুমরার ছোটোবেলার স্কুল নির্মাণ হাই স্কুল। এই স্কুল থেকেই তিনি পড়াশোনা করেছেন। জুনিয়র সেকশনে তার মা প্রিন্সিপাল ছিলেন। এই স্কুলে আপনি যখন আসবেন দেখবেন বোর্ডে একটা লেখা রয়েছে। কি লেখা রয়েছে? ড্রিম বিগ, ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড স্টে হাম্বেল। অর্থাৎ বুমরার মধ্যে যা দেখতে পান সেটাই যেন এই বোর্ডে জল করছে। তার পাশে ভারতীয় দল বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছে, তার খবর উঠেছে, সেটা থাকছে গুড লাক। আরেকটা জিনিস আপনাদের নিয়ে যাই, দেখাই, আসুন। বুমরার গল্প, বুমরার পারফরমেন্স অবশ্যই এই কাগজের কাট আউট রয়েছে, এটা স্পোর্টস রিলেটেড কাট আউট। একাধিক ছবি রয়েছে, এই ছবিতে বুমরা রয়েছেন, এই ছবিতে বুমরাকে দেখতে পাবেন আপনারা। আর অবশ্যই ঠিক মাথার পেছনে দেখছেন এই ছবিটা, যেখানে আমি আরেকটু পেছনে গিয়ে আপনাদের দেখাবো, যেখানে পরিষ্কার লেখা রয়েছে জসপ্রীত বুমরা, অর্থাৎ এক স্টুডেন্ট, তার জন্য গর্বিত স্কুল, তার ছবি জল করছে স্কুলের সাফল্যের বোর্ডে। সেটাই তো স্বাভাবিক। আসুন আমরা স্কুলের যারা কর্তৃপক্ষ রয়েছে তাদের থেকে শুনি জসপ্রীত বুমরা ঠিক কীরকম ছিলেন, কতটা ক্রিকেট পাগল ছিলেন, পড়াশোনায় কীরকম ছিলেন, কোনো দুষ্টুমি করতেন নাকি, এখন কতটা যোগাযোগ রাখেন, কীভাবে স্কুলকে ফিরিয়ে দেন, নিজের সাফল্যগুলোকে স্কুল নিয়ে তিনি কী ভাবেন। আসুন আমরা সেই কথাগুলো শুনে আসি। ভারতীয় ক্রিকেটে সুপারস্টার জসপ্রীত বুমরা। শুধু কি সুপারস্টার তা নয়, বুমরা এই প্রজন্মের সেরা বোলার, এটা এক কথায় সবাই মেনে নিচ্ছেন। অদ্ভুত অ্যাকশান, কিন্তু বুমরা ভারতীয় ক্রিকেটের পরিত্রাতা। দল যখনই চাপে পড়েছে, বিপদে পড়েছে, দলকে বাঁচিয়েছেন জসপ্রীত বুমরা। কথা কম বলেন, পুরো কাজটাই মন দিয়ে করেন। জসপ্রীত বুমরার ছোটোবেলা কীরকম ছিল, নির্মাণ হাই স্কুলের সেই ছোটোবেলার বুমরার গল্পটা সেই স্কুলের ওনারের থেকে শুনবো। স্যার, सवाल यही है, बुमराह तो हम लोग देखते, बातें काम करते, काम ज़्यादा करते। बचपन में उसका आपने देखा है, उसका मम्मी यहाँ पे प्रिंसिपल भी थे जूनियर सेक्शन में। जसप्रीत बुमराह को आप बचपन में कैसे देखे? जो निर्माण हाई स्कूल में वो अहमदाबाद में पढ़ता था, पहले से वो शांत स्वभाव का था, लोगों से कम बात करता था और उनका पैशन क्रिकेट का बहुत ज़्यादा छोटा था तब से था। जब क्रिकेट खेलते थे तब तो किसी को पता नहीं चलता वो इंडिया खेलेगा या आगे चल के रणजी खेलेगा, कुछ भी। तो अब उसको पैशन आपने कैसे देखा? जो ग्राउंड पे आते थे, क्या करते थे? वो 3 बजे दोपहर से ग्राउंड में आ जाता था और तभी कोच के साथ वो प्रैक्टिस करता था। उनकी बॉलिंग एक्शन सबसे बहुत डिफरेंट थी और वो सटीक यॉर्कर तब से डाल रहा था और स्पीड थी, तो कोच को ये लगा कि ये लड़का आगे जाएगा। ये तो क्रिकेटर का पार्ट हुआ। स्टूडेंट पढ़ाई में कैसा था? कभी कभार डांट वगैरह पड़ती? पढ़ाई में तो वो बहुत एवरेज था, ऐसे नहीं था, लेकिन पास हो जाता था और वो पढ़ाई में इतना ही ध्यान देता था कि वो निकल जाए, पर उनका मेजोरिटी फोकस या पैशन फॉर क्रिकेट था। उसका मम्मी यहाँ पे प्रिंसिपल था जूनियर सेक्शन में, तो वो मम्मी प्रिंसिपल, तो उनके साथ बॉन्डिंग, क्योंकि वो बचपन यहाँ से ही स्टार्ट किया एज ए स्कूलिंग। उनकी मदर यहाँ पे 13-14 साल प्री प्राइमरी में प्रिंसिपल रहे, दलजीत मैन, और वो यहाँ पे पढ़ा है। पर उनकी मदर प्री प्राइमरी में थी और ऊपर का प्रिंसिपल अलग था, तो पढ़ते नहीं हो तो डांट भी मिलती है, सजा भी मिलती है, वो सब कुछ होता है ना, वो बचपन में सब बच्चे को होता है। ऐसा कोई स्टोरी आपके अभी भी याद है? क्योंकि बुमराह के ऊपर कुछ किया था, शरारत तो आप करते नहीं, टीचर बोल सकते, फिर भी आपको थोड़ा बहुत उसके बचपन आपको कुछ याद है? बचपन में मैंने बोला ना, वो क्रिकेट में ही टाइम निकालता था, अलग एक्शन से अलग वो, और उनकी स्पीड बहुत थी और यॉर्कर तब से वो डाल रहा था, अभी डाल रहा है। यहाँ की जो हमारी स्कूल की पिच है
वहाँ भी ये यॉर्कर ही ज़्यादा और स्पीड बहुत थी। अभी स्कूल में वो टाइम मिलता नहीं है, फिर भी वो स्कूल में आते हैं या उसके आप लोगों के साथ बातचीत होता है? वो अहमदाबाद जब भी आए तभी वो मिल कई कोई दफ़ा जो फ्री होता है तो बातचीत होती है, मिलते हैं। पर उनकी मदर ज़्यादातर स्कूल में हमारे को मिलने का दलजीत बहन के साथ ज़्यादातर होता रहता है। ट्रॉफी भी आया था T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आई निर्माण हाई स्कूल अहमदाबाद में, तभी दलजीत बहन भी हाजिर थे। मैं मैनेजिंग ट्रस्टी निर्माण हाई स्कूल आशीष देसाई मैं भी था और बड़े बड़े डिग्निटरी हाजिर रहे थे। पर ये मेजॉरिटी प्रोग्राम मोटिवेशन टू चाइल्ड था कि वो लोग ये देख के सीखे कि दूसरा जसप्रीत बुमराह हो कैसे सकता है। आप मेहनत करो, आप मेहनत से धगस से काम करेगा तो रिजल्ट मिलता है। लास्ट सवाल, आपका बोर्ड में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे बुमराह का हॉल ऑफ फेम में रखा हुआ है और भी कई प्लेयर का है। ये निर्मल स्कूल का क्रिकेट कल्चर कैसा है? उसमें तो बुमराह आए थे, उसके बाद बुमराह बना ना, तो इस स्कूल का क्रिकेट कल्चर कैसा है? मैं एज ए मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं MD पीडियाट्रिक हूँ। मैं कॉलेज तक क्रिकेट खेलता था, मेरा पैशन भी क्रिकेट था। तो मैंने जैसे स्कूल ली तो यहाँ पे 3 पिच बनाई, एक सीमेंट की, एक नेट और एक मिट्टी की। એટલે पहले से मेरा पैशन था तो मैंने जो कोच रणजी ट्रॉफी एक्स रणजी ट्रॉफी प्लेयर को रखा, उसमें स्टूडेंट होने लगे और फिर आगे बढ़ता गया। जो 2008 से चालू है अभी तक चालू है। फिर आगे चल के और भी बुमराह मिलेगा? सबकी कोशिश होती है कि कोई भी स्कूल में से कोई नया है आपको, कोई ऐसा बंदा आपने देखा है? नहीं, यहाँ से दूसरे 3-4 जन गए पर लेकिन अब टू रणजी ट्रॉफी खेले। कोई इंडियन टीम में गया वो बुमराह अकेला है। अभी नेक्स्ट बुमराह का खोज जारी। बुमराह है या बैट्समैन भी हो सकता है और स्पिनर भी हो सकता है। আমরা বুমরাহ ছোটবেলার গল্পটা জানার চেষ্টা করছিলাম। আসলে শান্ত স্বভাবের বুমরাহ জানতেন কি করে পাস করতে হবে, তাই ওইটুকুই পড়া, বাকিটা ক্রিকেটে ফোকাস। আর এই স্কুল বুমরাহকে তৈরি করার পেছনে অনেকটা অবদান রেখেছে, তার কারণ ক্রিকেটের ফেসিলিটি, ভালো কোচ এবং অবশ্যই প্রতি মুহূর্তে আত্মবিশ্বাস সেই স্কুল, এই নির্মাণ স্কুল সবসময় বুমরাহকে দিয়েছে। বুমরাহ এখনও আহমেদাবাদে আসলে যোগাযোগ রাখে স্কুলের সঙ্গে। তাই বিশ্বকাপ ফাইনালের প্রাক মুহূর্তে উচ্ছ্বসিত স্কুল কর্তৃপক্ষ, তারা চান ট্রফি হাতে উঠুক বুম বুম বুমরাহর। আমার ঠিক পেছনে দেখতে পাচ্ছেন স্কুলের, নির্মাণ স্কুলের ক্রিকেট গ্রাউন্ড, তার পিচ। এই মাঠে এই পিচে প্র্যাকটিস করেই বুমরাহ বুম বুম বুমরাহ হয়েছেন, এই প্রজন্মের সেরা বোলার হয়েছেন, ভারতীয় ক্রিকেটের পরিত্রাতা হয়েছেন। অদ্ভুত অ্যাকশানের জন্য ছোটোবেলায় সবার নজরে পড়েছিলেন। অনেক সময় অদ্ভুত অ্যাকশন নিয়ে অনেকে সমালোচনাও করতেন, তবে সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন বুমরাহ। বুমরাহ যখন ছোটে গোটা দেশ তখন আত্মবিশ্বাসী থাকে যে বুমরাহ ভারতকে সাফল্য এনে দিচ্ছে, সাফল্য এনে দেবে। জসপ্রীত বুমরাহর ছোটোবেলাটা আরও একবার ফিরে দেখলাম, আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। T20 বিশ্বকাপে ভারতীয় ক্রিকেট দল যখন আহমেদাবাদে খেলছে তখন বুমরাহ স্কুলে না এসে তার ছেলেবেলাটা একবার আপনাদের সঙ্গে শেয়ার না করতে পারলে সত্যি অসম্পূর্ণ থেকে যেত এই সফর। নিউজ 18 বাংলা ডিজিটাল, আপনাদের সঙ্গে আমি হিরণ রায় বর্মন রয়েছি। এই ভিডিও এখানেই শেষ করছি। আপনি বুমরাহর ফ্যান, ভিডিওটা ইতিমধ্যেই শেয়ার করেছেন আমি নিশ্চিত। টাটা।